बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को बड़ा सरप्राइज। उस सरप्राइज के बारे में बताऊंगा। हसनात मलिक साहब ने जो बहुत सी बातें की हैं वो भी आपको बताऊंगा। असल में मसला ये होता है कि हसनात मलिक साहब कमरे अदालत से निकल कर एक अपना वीलॉग करते हैं, 2-3 इंटरव्यू दे देते हैं और कोई चीज़ ऐसी छोड़ते नहीं हैं जिस पे बात की जा सके। तो मैंने कहा कि क्रेडिट ज़ाहिर है उनको जाता है कि वो उन्होंने पहले वो बातें कर दी हैं, जिनमें से शायद 8 बातें 10 बातें उन्होंने की हैं, तो 2-3 हम भी कर लेते, लेकिन क्रेडिट उनको जाता है। तो इसलिए मेरा ये होता है कि जो पहले बात करे उसको क्रेडिट देना चाहिए। देखें, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अकील अब्बासी साहब ने सरप्राइज दिया। पहली बात तो यह है कि काजी साहब तो इस मामले में शुरू में काजी फैसल साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट लेकर कैसे जा सकते थे। ये मामला था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, दो आईनी इदारों के दरमियान मामला था। तो इसमें तो सलमान अकरम राजा का तो मामला ही नहीं था। लेकिन साथ ही बोले जस्टिस जमाल खान मुदखेल, उन्होंने कहा कि देखें इसका जो भी ये मामला था, आखिर वो प्राइवेट पार्टी इसमें सफ़र कर रही थी क्योंकि उनका केस डिले हो रहा था। तो यहाँ से काजी साहब को पता चल गया कि एक जज तो बोल पड़ा है, तो इसलिए उन्होंने फिर इस मामले को दोबारा नहीं उठाया। दूसरा, काजी साहब आज फैसला करना चाहते थे और इस फैसले को कलअदम करना चाहते थे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद करीम साहब के, और ये कहना चाहते थे कि सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि उन्होंने किस जज को बतौर ट्रिब्यूनल लगाना है। लाहौर हाई कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं था, लाहौर हाई कोर्ट के जज का कोई इख्तियार नहीं था, और ये काजी साहब करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल खान मुदखेल ने कैटेगोरिकल कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे कि कौन सा जज हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। बल्कि जमाल खान मुदखेल साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर ऐसे ही है फिर आपको पैनल मंगवाने की क्या जरूरत है, फिर आप ये करें कि आप वेबसाइट पे जजेस के नाम देखें और वहां से बता दें कि कौन कौन सा जज आपको पसंद है। तीसरी बात, दोनों जजेस ने, जमाल खान मुदखेल साहब और अकील अब्बासी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर ही नहीं सकता था। वो कौन होते हैं कि वो चीफ जस्टिस के भेजे हुए जो नाम है वो मुस्तरद करें। तो इस तरह इसलिए काजी साहब जो चाहते थे कि वो आज ही इस फैसले को कलअदम करें और कहें कि ये तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार था, इस्तेहकाक था, कानून के मुताबिक उनकी डोमेन थी कि वो फैसला करेंगे कौन सा जज होगा कौन सा नहीं होगा। लेकिन दो जजेस जब एग्रेसिव हुए और एग्रेसिवली उन्होंने कहा, अकील अब्बासी साहब और जमाल खान मुदखेल साहब ने, तो उसके बाद काजी साहब को इन सारे मामलात पे पीछे हटना पड़ा और फिर काजी साहब को दरमियानी रास्ता निकालना पड़ा कि चले दोबारा जो है वो मुशावरत हो जाए। तो ये सरप्राइज दिया उन्होंने अकील अब्बासी साहब ने, क्योंकि देखें काजी साहब ने अपनी तरफ से अकील अब्बासी साहब को इस बेंच में शामिल किया। जैसे हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि उनको लगता था कि अकील अब्बासी साहब को क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट लाए हूँ वो मेरे एहसानमंद होंगे, मशकूर होंगे और वो मेरे पीछे ऐसे चलेंगे जैसे मेरे पीछे जैसे अमीनुद्दीन खान चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने ऑनरेबल वे पे गए हैं, एक इज्जत वाले रास्ते पर गए हैं। अकील अब्बासी साहब वो उस रास्ते पर नहीं गए जहाँ पे इज्जत नहीं है, जहाँ पे लोगों की नफरतें भी मिलती हैं और लोगों को नजर भी आता है कि कौन क्या कर रहा है। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त रास्ते पे गए हैं और जमाल खान मुदखेल साहब ने भी जबरदस्त बातें की, जिस वजह से काजी साहब को फिर दरमियाना रास्ता लेना पड़ा। अब आ जाए दूसरी बात पर। देखिए, इसमें काजी साहब की तदबीर इसलिए उल्टी हुई है कि काजी साहब को ये लगता था कि इनको मैं शामिल करूंगा और ये मेरे साथ जाएंगे और मैं 1 घंटे में बैठ के सब कुछ उड़ा दूंगा, क्योंकि दो का तो उन्हें काजी साहब को पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ हैं, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस नईम अफगान हैं। इन दो का भी उनको ये था कि ये दोनों, लेकिन ये दोनों इन्होंने सरप्राइज दिया और खासतौर पर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने सरप्राइज दिया। और हैरान कुन तौर पर अकील अब्बासी साहब और मलिक शहजाद साहब ये जब आए हैं, इन्होंने हलफ उठाया है, उसके बाद जब इनका पहला दिन था सुप्रीम कोर्ट में, पहले दिन ही इन दोनों ने ये फाइलें पढ़ के आए हुए थे और दोनों ने रिमार्क्स भी दिए, सवालात भी किए पहले दिन से। हालांकि ऐसा हम देखते हैं ऐसा नहीं हुआ करता। और तो ये बड़ा जबरदस्त इजाफा है दोनों जजेस। जो तीसरे जज हैं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, वो उनको काजी साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स केस के बेंच में शामिल किया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ। अब वहां पता चलेगा उनका शाहिद बिलाल हसन साहब का कि वो किस माइंड सेट के हैं। वो क्या आइन के साथ जाते हैं, अपने हलफ के साथ जाते हैं, या वो देखते हैं कि क्योंकि काजी साहब ये चाहते हैं कि मैं अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जाऊं और अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो उनको काजी साहब ने बेंच का सरबराह बनाया है, तो मुझे अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जाना है और मुझे अमीनुद्दीन खान साहब के साथ ऐसे ही चलना है जैसे अमीनुद्दीन खान साहब काजी फाइज साहब के पीछे आंखें बंद करके चलते हैं। तो ये फैसला अब शायद बिलाल साहब का फैसला सोमवार को होगा कि शायद बिलाल साहब किस रास्ते पर चलते हैं। वो मलिक शहजाद साहब वाली रास्ता अपनाते हैं, अकील अब्बासी साहब वाला रास्ता अपनाते हैं, या वो अमीनुद्दीन खान साहब वाला रास्ता अपनाते हैं। ये बात बहरहाल 12 तारीख को, नहीं 12 नहीं सॉरी
آئی تھنک یہ بنے گی سوموار، جو بھی تاریخ بنے گی سوموار کو جو ہے یہ ہوگا کیس. تو یہ اب امپورٹنٹ ہے شاید بلال صاحب کا دیکھنا. اب ہوگا کیا، دیکھیں اس دوران کیا چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت اس دوران، الیکشن کمیشن اس دوران ریٹائرڈ ججز لگائے اور ان سے کیسز ٹرانسفر کر لے ان ٹریبیونل سے جن کو قسم نے معطل کیا ہے. اب اس میں مجھے لگتا ہے یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جس طرح سے عامر فاروق صاحب جیسے چیف جسٹس نے بھی سخت ایکشن لیا جب ان کے ججز سے، ان کے ایک جج سے طارق محمد جہانگیری صاحب سے الیکشن کمیشن نے الیکشن پٹیشن واپس لیے، تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. دوسرا، حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا وہ بل کے بل اور وہ اس کو پھر اس میں پارلیمنٹ میں لے کر آئے، قومی اسمبلی سے پاس کروایا، اب ادھر سے پاس کروا لیا ہے سینٹ سے، اور اس میں ایک ترمیم کیا انہوں نے کہ ماضی سے بھی اس کا اطلاق کر دیا ہے. اس جو قانون ہے جو بنایا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بطور ٹربیونل لیا جا سکتا ہے. تو اب اس میں بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ آسانی سے کیسز ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بہرحال جج تو یہ ان کو مل جائیں گے، یہ جو جج شکور پراچا جیسے ججز ان کو مل جائیں گے، شکور پراچا صاحب جن پہ کرپشن کے الزامات تھے اور انہوں نے ریزائن کیا، تو یہ بھی یہ کر سکتے ہیں. تو لیکن جس طرح میں نے وہ کہا کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. معاملہ جانے والی ہے نیلم صاحبہ کے پاس اور وہ اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہیں. اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ حسنات ملک صاحب نے کچھ اور باتیں کی ہیں جو بہت 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 امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں پھنستے ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کو ریسکیو کرنے آ جاتے ہیں. آج بھی قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو ریسکیو کیا. اطلاعات ہیں کہ ججز کی جو کمیٹی ہے اس میں حسنات ملک صاحب نے بتایا کہ جسٹس منیب اختر نے ٹریبیونلز والے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا، لیکن جسٹس سید منصور علی شاہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا انہوں نے ساتھ دیا تو 2-1 سے بینچ مان گیا، کیونکہ ایک کمیٹی ہے اب جو لارجر بینچوں کو تشکیل دیتی ہے جہاں پہ آئینی تشریح کا معاملہ ہو. تو وہاں پہ منیب اختر صاحب نے اعتراض کیا قاضی صاحب کے دیے گئے ناموں پر، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے بقول حسنات ملک صاحب کے انہوں نے ساتھ دیا تو 2-1 سے فیصلہ ہو گیا، ورنہ منیب صاحب اس بینچ کے حق میں نہیں تھے. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے چن چن کر بظاہر ان ججز کو اس بینچ میں شامل کیا جو الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سوالات نہ اٹھائیں، لیکن جسٹس جمال خان مدوخیل اور جسٹس عقیل عباسی نے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے. جب جسٹس عقیل عباسی نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ مجھے ایسے خط لکھتے تو میں آپ کو بتاتا، اس پر قاضی فائز عیسیٰ غصے میں نظر آئے. قاضی فائز عیسیٰ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ان پر عدم اعتماد کر رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو ہر چیز وہی نظر کیوں آتی ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو. اگر ٹریبیونلز والا بینچ قاضی فائز عیسیٰ خود پریزائڈ نہ کر رہے ہوتے تو ایسا فیصلہ آتا کہ الیکشن کمیشن کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے. حسنات ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بینچ قاضی صاحب نہ بیٹھے ہوتے تو الیکشن کمیشن کے خلاف بہت سخت آبزرویشنز آتی، فیصلہ آتا، چیف الیکشن کمیشنر سکندر عثمان راجہ اور ان کے ممبران کے لیے بہت سخت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس شاہد کریم کے ٹریبیونل والے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے وکیل نے انٹرا پارٹی اپیل تیار کر لی تھی، لیکن پھر کس نے الیکشن کمیشن کو پیغام دیا کہ انٹرا کورٹ اپیل کے بجائے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آ جاؤ؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شاہد کریم صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر انٹر کورٹ اپیل جاتی اور پھر آتی. باقی معاملات میں قاضی صاحب یہی کہتے رہے کہ پہلے انٹر کورٹ اپیل میں جائیں، ڈائریکٹ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں. یہاں پہ قاضی صاحب نے انٹروین کیا، سوال ہی نہیں اٹھایا کہ آپ ڈائریکٹ ہمارے پاس کیوں آ گئے. لیکن حسنات صاحب کی یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ کس نے مشورہ دیا کہ قاضی صاحب کے پاس لے کے جائیں اور قاضی صاحب آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ پورا سسٹم ایک قاضی فائز عیسیٰ پر کھڑا ہے. جس دن قاضی فائز عیسیٰ ایک قدم بھی پیچھے ہٹے یہ پورا فارم 47 کا نظام دھڑام سے گر جائے گا. جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو ججز بتاتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا. ججز کو اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے سٹینڈ لینا چاہیے. جسٹس عقیل عباسی نے آج سٹینڈ لے کر اپنی عزت، مقام اور مرتبے میں اضافہ کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر نہیں کھڑے تو اپنے ججز کے ساتھ نہیں کھڑے. قاضی فائز عیسیٰ اپنے ججز کو رسوا کروا رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ آپ کو جسٹس شاہد کریم، جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس انوار حسین، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس ظہیر کامران شیخ اور جسٹس مرزا وقاص رؤوف پر آخر ایسا کیا اعتراض ہے کہ آپ ان کو بطور الیکشن ٹریبیونل نہیں لگانا چاہتے. قاضی فائز عیسیٰ اپنے ججز کے حق میں ایک لفظ نہ بولے بلکہ اپنے ججز کو الیکشن کمیشن کے ہاتھوں رسوا کروا رہے ہیں. حسنات ملک صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ میں نے الیکشن کمیشن کے ایک سینئر آفیشل سے پوچھا کہ آپ کو جسٹس شاہد کریم، جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس انوار حسین، عاصم حفیظ، ظہیر کامران شیخ اور جسٹس مرزا وقاص رؤوف سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس آفیشل نے کہا کہ صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ آزاد ججز ہیں. حسنات ملک کہتے ہیں کہ اگر جسٹس سید منصور علی شاہ اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریسکیو کرتے رہے تو ان پر بھی سوالات اٹھیں گے. جسٹس سید منصور علی شاہ کو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اسی طرح سٹینڈ لینا چاہیے جیسے آج جسٹس عقیل عباسی نے لیا. اب بہت مشکل ہے کہ قاضی صاحب آئندہ کسی عام بینچ میں جسٹس عقیل عباسی کو شامل کریں.
जस्टिस अकील अब्बासी आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की लाइन पर नहीं चले, उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करते हुए अपना अलग मौकफ दिया। हाई कोर्ट के उन जजेस की हिम्मत है जो स्टैंड ले रहे हैं, हालांकि उनका चीफ उनके साथ नहीं खड़ा। हसनात मलिक कहते हैं कि इतलात हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस के बेंच की तश्कील में भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने एतराज़ किया और कहा कि 9 रुकनी बेंच बनना चाहिए, लेकिन सईद मंसूर अली शाह ने काजी फाइज का साथ दिया। कमेटी इजलास के मिनट सामने आने चाहिए ताकि पता चले कि किस मेंबर का क्या मौकफ था। काजी फाइज ईसा ने ट्रिब्यूनल वाले केस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस अतर मिर्जा को शामिल नहीं किया, क्योंकि वो मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर संजीदा सवाल उठा चुके हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स अदलिया की आज़ादी के साथ थे, आज वाले रिमार्क्स। हसनात मलिक कहते हैं कि नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया तो वो गुस्से में आ गए कि आप मुझ पर एतराज़ करके अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो फिर वो सारे वही जजेस शाहिद करीम साहब समेत तमाम जजेस पर जो सवालात उठा रहा है इलेक्शन कमीशन, उस पर काजी साहब खामोश हैं। उस पर ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहा है। अपनी ज़ात पे बात आई तो कहते हैं कि स्कैंडलाइज कर रहे हैं, लेकिन 6-7 जजेस पर जो एतराज़ हो रहा है उस पर नहीं कह रहे कि अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ होने वाले सलूक पर क्यों नहीं कहते कि अदलिया को स्कैंडलाइज किया जा रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी की रिमार्क्स काजी फाइज ईसा के लिए धचका हैं। अब तमाम नजरें जस्टिस आली नीलम पर हैं कि वो अपने हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ी होती हैं या नहीं। ये तो हो गया हसनात मलिक साहब का। वसीम मलिक साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। वसीम मलिक कहते हैं कि 3 जज 3 कहानियां। किसी जज पर कोई फरीक एतराज़ आयद करे तो वो जज आला अखलाकी जिम्मेदारी का मुजाहरा करके बेंच से अलग होता है। 3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। फौजी अदालतों के केस में वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ आयद किया तो वो नहायत शाइस्ता अंदाज में बेंच से अलग हो गए। नंबर 2, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद पर फौजी अदालतों के केस में एतराज़ हुआ तो बोले नहीं उठता बेंच से, जो करने हैं कर लो। तीसरा, वसीम मलिक कहते हैं कि आज काजी फाइज ईसा पर एतराज़ हुआ तो जनाब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बदनाम करने की कोशिश है, ऐसे नहीं होने देंगे, और धमकियां भी लगाई कि हम ये जो नियाजुल्लाह नियाज़ी के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये कुछ तफसीलात हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अकील अब्बासी साहब ने सरप्राइज़ दिया है। अगर अकील अब्बासी साहब सरप्राइज़ ना देते तो काजी साहब इसके काबिल समात होने पर भी, मेंटेनेबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे थे। आज फैसला भी लाहौर कोर्ट का कलदम करते, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी मान लेते कि उन्होंने लगाने थे जजेस ट्रिब्यूनल के तौर पर, और वो नाम मुस्तरद कर सकते थे और उड़ा के रख देते शाहिद करीम साहब के फैसले को और सारी चीज़ों को। लेकिन क्रेडिट अकील अब्बासी साहब को जाता है। और आज आप देख लें कि आज के दिन में, यानी समात ख़त्म हुई तकरीबन 1 बजे, और अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं। तो इन 11 घंटों में आप देख लें कि किस जज को कितनी इज्जत मिली है। तो ये मैसेज है तमाम जजेस के लिए कि जो भी आइन के साथ और अपने हलफ के साथ खड़ा होगा तो पाकिस्तान के लोग उसको मोहब्बत भी देंगे, एहतराम भी देंगे और क़ीदत से नाम भी लेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।